Ano ba gusto mo? Mas bibelon. Ayaw mo maniwala, ali na lang ako. Sa life mo, kaya love you na lang. Next evening next African na lang. So beautiful. Hi, Pins. Hi po, anong bakit? Hi, Anton. You know, thank you so much, Black. Hi, Melodies. Hi, love, Lucy. Hi, Raven, Philippines. Hi, PJ. Kamusta? Hi, Tita Aina. Mabuti lang. Hi, John. Ano yun? I am... Hello po, Yvette. Hi, Lucy. Gods, mas close ikaw. Yun lang. Hi, Jess. Ulit. Hala. Hi, Rosh. Mas tafa. Hi, Ed. Hi, Tin. Tawag dito pa ako. Wala akong ngipin. Mommy, schedule mo na kaya ako sa punutan ng ngipin. Hi, John. Hi, Christina. Sige. Huwag naman paano. Diyos. Pogi talaga nilay ko yan. Kundi yung Hi, BC. Hi, Sean. Hi, Black. Paper fall through. Tinatagak natin. Isa ate girl. Hi, Chocolate. Joseph. Hi, Black.
kwarto? Yun ang gusto kong tanong. Bili ka ba? Mura lang yun para sa'yo. Akala mo, DM ko. Akala ko pang ikaw. Mura lang sa'yo, Carlos. Hi, Neil. Oo nga pala, nung nagbebenta nga pala ako ng condo. Wow! Hindi ko kasi tapos ko i-sell.